আজ 2025 সালে আগস্ট মাসের 10 তারিখ আমরা রওনা দিয়েছি হাংলে থেকে। আমরা এখন যাব উমলিংলা। এই উমলিংলা এখান থেকে মোটামুটি 75 কিলোমিটার মতো নিয়ে। আর আমরা এখান থেকে যাব, আমরা হাংলের হয়ে নুব্রালা টপ হয়ে চাসুমলে ব্রিজ হয়ে ডেমচকের দিকে যাব। ডেমচক থেকে 24 কিলোমিটার আগে আর হাংলে থেকে 75 কিলোমিটার দূরে এই উমলিংলা, যেটার হাইট 29,024 ফিট। আমরা এই যে রাস্তাটা যাচ্ছে উমলিংলার দিকে, রাস্তাটা দেখুন, খুব ভালো লাগবে। কি বৈচিত্র্য দেখুন, লাদাখের বৈচিত্র্য দেখুন, চারপাশটা শুধু দেখুন, ভালোই লাগবে। সৌন্দর্যে ভরা, অপূরূপ সুন্দর নিয়ে পৌঁছলাম উমলিংলা। 19,024 ফিট হাইট। দেখুন উমলিংলা, পরিবেশ দেখুন চারপাশে। আরে বাবা, পৌঁছলাম। ঠান্ডা হাওয়া আছে, দেখুন এখানটায় উমলিংলা কিরকম। এই দেখুন এই যে লেখা, দেখুন লেখা উমলিংলা। এই উমলিংলা, এই যে পেছনে পৌঁছলাম। এই যে উমলিংলা, অসাধারণ ঠান্ডা হাওয়া। দেখুন উমলিংলা, চারপাশে পরিবেশ দেখুন। হ্যাঁ, টয়লেট রেখেছে, ঠান্ডা হাওয়া আছে। এই পরিবেশটা দেখুন, চারদিকের পরিবেশটা দেখুন। আমি আছি এখন 19,024 फीट ऊंची। हेलो, हम लोग अभी है उमलिंगला, जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो ये हाइट है 19,024 फीट हाइट। तो थैंक यू। आप लोग सब जवान है, डिफेंस में काम करते हैं, इंडियन आर्मी है। आप कहाँ से आया? मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर। नाम बताइए। मेरा ओमकार। मैं महाराष्ट्र अहमदनगर। नाम ये महाराष्ट्र। मैं उत्तर प्रदेश बनारस राज्य का हूँ। अरे बनारस का है, अरे बाबा, सबका फेवरेट है। इस जगह सबका है, महाराष्ट्रियन। जय महाराष्ट्रियन। देखिए आउट है। आपका नाम बताइए, कहाँ से आया? पंजाब। अरे पंजाब का शेर है, आप भी पंजाब का शेर है। पंजाब से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भगवंत सिंह, मैं फ्रॉम पंजाब। अब बताइए। मैं लिमकर शिवतेज, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। हम लोग का चैनल है। आप कभी हमारे बनारस में आइए, हम आपको दिखाते हैं घाटों का नजारा। देखिए, हम कलकत्ता का है। हम लोग बंगाली बनारस के सब मिलता जुलता है, सबको मालूम है यहाँ से। थैंक यू। बोलिए, आपका परिचय दीजिए, आप कहाँ से है? आपका नाम? इधर का लद्दाख के लोकल के रहने वाला हूँ। तो अभी हम उमलिंगला टॉप पे आए हैं, जो शायद 19,024 फीट हाइट है। वेलकम, हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। वो जो पॉइंट है 19,024 फीट, वहाँ पे हम लोग सब खड़ा है। हाँ, तो इधर आके बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम मतलब बादलों के साथ ही है। बादल तो ये तो लद्दाख तो ऐसा तो होता ही है, बीच बीच में चेंज हो जाता है। इस टाइम में कहाँ से कितना चेंज हो जाता है एनवायरनमेंट, वो तो सबको पता ही है। होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर देखते हैं कैसे चेंज हो जाता है। अभी थैंक यू। आप लोग के साथ मीट हुआ।
साहब हम लोग एक साथ था यहाँ पे, খুব ভালো লাগলো সবার সঙ্গে এখানে পরিচয় হয়। ওনারা এসছেন এখানে দেখতে, কেউ কেউ এখানে ডিউটি করেন, ওনাদের সাথে পরিচয় হলো, ভালো লাগলো নিয়ে। এই হচ্ছে জায়গা। উমলিংলা, এটা একদিকে আমরা, এইদিকে হচ্ছে মিরবুল্লাহ, এইদিকে হচ্ছে ডিমচক, এই দুটো গ্রামে কানেকশন হচ্ছে এই রাস্তা। তার মধ্যে হাইস্ট মোটরেবল রোড উমলিংলা, যার হাইট 19,024 ফিট। বেশ ভালো লাগছে, এখানটা হাওয়া বইছে, হাওয়া হচ্ছে বেশ ভালোই নিয়ে। এখানে কিছু কিছু বেশ সুন্দর হাওয়া। আজকে হচ্ছে 2025 সালের আগস্ট মাসের 10 তারিখ, রবিবার। আজকে আছি আমি উমলিংলাতে। দেখুন পরিবেশ, চারপাশটা দেখুন, এই চারপাশটা কিরকম লাগছে দেখুন, দেখুন কিরকম লাগছে। আজ এই পর্যন্ত, এখন ভালো থাকবেন। এখন আমরা উমলিংলা থেকে হানলের দিকে আবার যাব, ওখানে রাত্রিবাস আছে। আজ উৎসব, যেটা লাদাখ উৎসব, সেই ফেস্টিভ্যালে আমরা জয়েন করব, সেগুলি দেখতে থাকুন।